हेलो एवरीवन ए वीडियो रे आम आलोचना करिबा +3 मेजर हिस्ट्री कोर पेपर 3 बा सेकंड सेमेस्टर पे प्रिपरेशन करिबा तो मेजर हिस्ट्री यूनिट 1 रो आदर्श प्रश्नावली गुडी को डिस्कशन करिबा वीडियो को काले विलंब न करी वीडियो को आरंभ करिबा चलंतो प्रथम प्रश्न प्राचीन भारत रे लोकों का जीविका निर्वाह रो मुख्य अवलंबन कोन थिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ग कृषि। नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर प्रश्न भारत सरकार को आयर मुख्य पंथा कौन थिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन क भू राजस्व। नेक्स्ट 3 नंबर आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध बौद्ध पीठर नाम कौन थिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ग धान्य कटक। ऑप्शन ग धान्य कटक। 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न रोम रे भारतीय गोलमरीच रो अत्यधिक चाहिदा रही ताकू कौन कह जाउतिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन क जवन प्रिय। 5 नंबर प्रश्न किरनार ठारे निर्मित कृत्रिम जलाशय भित्ति केते फुट मोटा थिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ग 100 फुट। 6 नंबर प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ रेशम वस्त्र को कौन कह जायछि यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ग चीना पाट। 7 नंबर प्रश्न जैन ग्रंथ रे उल्लिखित सदलपुत केते गोटे मृत्तिका पात्र निर्माण संस्थान रो मालिक थिले यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ख 500 गोटे। 8 नंबर प्रश्न ब्राह्मणर स्त्री एवं शूद्र पुरुषଙ୍କ औरसर जन्मित संतान को कौन कह जाउतिला ऑप्शन ग चांडाळ बोली कह जाउतिला। 9 नंबर प्रश्न केते वर्ष बयस परडारे सन्यास आश्रम आरंभ होइतिला यार सटीक उत्तर है ऑप्शन क 75 वर्ष। 10 नंबर प्रश्न स्वामी को अंश को गर्भर धारण करी संतान जात करुथिबा जगो स्त्री को कौन कह जाउतिला ऑप्शन ग जया बोली कह जाउतिला। तापर नेक्स्ट देखिबा शून्य स्थान पूरण कर। प्रथम प्रश्न होची भाग चाषी माने जमी मालिकों को उत्पादन देश परिमाण शस्य देउथिले केते परिमाण ना अर्धेक परिमाण देउथिले। 2 नंबर प्रश्न स्वभावगत एवं आवश्यकता दृष्टि मनुष्य एक समाज रे देश जीवन यापन करथिला गोष्ठीगत जीवन यापन करथिले गोष्ठीगत जीवन यापन करथिले। 3 नंबर प्रश्न झीटीए परिणत बयस रे पदार्पण करिबा परे 3 वर्ष रु अधिक काल ता बाप घरे रहिले ताकू डैश कह जाउतिला कोन कह जाउतिला ना त्रिशोड़ा कह जाउतिला। तापर नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर प्रश्न स्त्री और पुरुष अंटा ठारू तळको पिंधुଥିବା वस्त्र को डैश कह जाउतिला बास्व कह जाउतिला। 5 नंबर प्रश्न विवाह वयस निर्धारण समय गृहसूत्र रे उल्लेख अछि जे झियोटी डैश होइतिबा आवश्यक व विधेय कौन होइतिबा ना नग्निका होइतिबा आवश्यक। तापर नेक्स्ट देखि ख विभाग तो एडी कौन कहछि प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर 50 शब्द मध्य रे प्रदान कर। प्रश्न नंबर 1
ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ମାଲିକ କିପରି ଥିଲା? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମି ମାଲିକାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଓଡରସ୍ କ'ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଥରକୁ ଭିତ୍ତି କରି 8 ପ୍ରକାରର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନେ ଚୀନରୁ ରେଶମ ଆଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି କେତେ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦର ଏକ ଜନପଦ ଗାନ୍ଧାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଜନବାଦ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର, ଜୈନ ମହାସଭା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି 9ଟି ସାରା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଥିବି। PDF ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତୁମ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 250 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେଉଁ 2 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଥିଲେ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗଠନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତି ପ୍ରଥାର ଉଦ୍ଭବ କିପରି ହୋଇଥିଲା? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହୀନଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ଉପରେ ନୂତନ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଲେଖ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ତର୍ଜମା କର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ନିଜ ବୁକ୍ରେ ବା ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘ ବିଭାଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 800 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ରଚନା ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ନିଜେ ତୁମ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।